টার্গেট অসুন 2024 নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী তাই আসুরিনান বাগয় দুইটা এমপি চুং পাথকদানি চুং বিরোধী শূন্য খাইদানি মুসুঙ্গ চুং বিরোধী শূন্য খাইনাই চুং বিজেপি সিমিনো খরকনি চুং এমপি পাঠানাই আবনো টার্গেট কোনো টার্গেট করে বুইনো বুনানি বো টার্গেট করি বাগান সংনা বো টার্গেট করি পুকুরো বিথিরিনানি বো টার্গেট করি আবনো বাগানি চুং স্লোগান সুইনানি চেংখা যে পুকুরো বিথিরিনাই রংনো বুত কাইসা মং তারিদি রাবার বাগান টাংনাই রংনো বিনি লগে বত্তা থাংলে বরক বুড়ি অগনাংনো লাথিরিনাই রংনো বিনি লগে বত্তা থাংলে নি চুং স্লোগান সুইনানি চেংখা আউন বাগাইनो চুং যত থানচা খলাই ডেভেলপমেন্ট নাयो ও ডেভেলপनि उक्लगो जतन फाइदे नि चुं खबको हामबाय जे तिनी जयनिं खानि रंग नोंतां हामक्राय खायनि माने हामक्राय माने चिनि अब राज्य सरकार 64 टा दफ्तर दङ आबनि बिसिङो ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर का जत नेचुरी नामकुक माने चिनि तालिका नि फियक नानि जे सुजुग बंनि अरस हक पयनि उपयुक्त सुजुग ओ आबनानि चुं सकपायनि बगे चेष्टा खालायनो अब तामु खालाय इंकाय अरनि चिनि नेतृत्वनि बिसिंति प्रपोजल थाखाय जेमन तरि धाय बरक दङ चिनि अजित धाय बरक दङ बंनि बिसिंति जे प्रपोजल थामाने कायसापाने चुं अब डास्टबिन खिबिरिग्ला प्रत्येकटा चिनि बरक एप्लिकेशन नि माने चुं बरम रिवैने चुं नाय दङ जे बरक रक थां सगैया बंनरबो चुं फाइना बागै आउन बागैनि चुं सग रिच इन अनरिच प्लेसेस नै जे जागा सगैया ओ जागा थांनि जों जनमुखी गणमुखी नाय हामबाय